IPFT Simna Division Committee ni Loaji Mumbai Krak Shalo Joining Panda Khlaizakha Hezamara Community Holo O Shalo 126 no Khungni 371 jona IPFT ni Banaram Phaika Pandao Manjakha IWFT ni President Joshoda Rani Jomatia BSC Chairman Sunil Deborma IPFT ni AGS Budo Deborma IWFT ni GS Kusumriang YPFT ni Secretary Robi Deborma Simna Division ni Vice President Rajendra Deborma te IWFT Simna Division ni President Monimala Deborma akosong rokbo. Chini part beri ni President chini. Sakpajak chini Chief Guest. Tabuk ni Mantri Sabha ni. Taimar joto phai sakpajak no chini IPFT ni. Joba ni Simnao 2015 Exhibition Party IPFT ni Shongors Kai Phailani Alada Rajyo ni Bagai Jen Party IPFT long live IPFT long live Bagi Pralan Sunamna Budi boleh jangan saya IPFT apa yang Rasulullah SAW ini bisa dicelulah Budi boleh jangan saya IPFT apa yang Rasulullah SAW ini bisa dicelulah IPFT di Pralan Yokjaknai, semua tangjaknai, titi ABC area notai gay 2009 nisimi, andalon khai thaimani, o andalon khai ni sabo. Tini parti IPFT NC Deborma ni netritesi ni sarni netritesi khai gay thaimani jagawo. Sentini kebangma, samong tanglai thaimani, dukhoma mani tongo. Tini mukti maklai mani tongo. O jagawo belai kecini, okraro tei sentini kalau Waisak soyun tiprahani tiprasaro tanggani bangai hiok jagani bangai sing omo simisi lama hai negara kerak hekha kerak kaigai IPFT ni netrite parti no tei gai chini NC sam ni netrite jara tongnai belai ke dukho manjak Tini o jaga rogo meeting phaikangke sini parti sikonoi thangpro buri engai bapa soijona cela engai bonoi dojona om haike kebang ma jaga ba om hai engai thangmani tongkha hai phano tini hol kuthlung jotoni ulo phaigai phano tini ang buri mo thani engai nirok borokni hamjak mungkhariok mumbai tei kubai tha ani jati do phano hamjak mani bai IPFT no logeronai thiasa jati do phano mo thangani lama tini সংবিধান gothar সংবিধান sujak tongo dui indarago u gothar সংবিধান sagai sing jati do phapyok jagani mangai ba mo thangjagani gobui mo thangjagani lama u lama no logoi tini sumai khaigai thaimani ba tini joranrami thani sok phaigai manka Ani takut tay bukuk sona ansani musugo ani beri bodolok tini kebang kenoi bela ke angkat tontogo beri hingke joto sai mana beri yang hingke buma mojaga buma besano busuk zoratai hamja jesuk besarok saya anteng thayani bathangani renggani siwani joto jagago kulum kesa joto jagago sengpuma romaya kenan ke bela ke nok nok honggo ba besarok no tui thaimani hai ani beri rona angkok sani musugo beri hingke tini beri yang genang sanskar genang ke lokhini tong hongjaga Hindu sastra bai sungai tini beri tini buma angai beri tongga renya sawa renya sai sana hamjaga nok nok hongno tongga renya hingke Loki Sarah Hongjaga. Tini beri engai sing
jota puma kaham ngai ni nangai tini bosai bosano sing hamdagai nok no thongo tuidul mani keruma mani hai jeng ma ngai nai tini jati do phano mothangani phiyogani bangai sini NC sar ni electric ni IPF ti patiro সংবিধান কথারা তিনি গণতন্ত্র আইনি মোটাবে তিনি ফেলাই जों आसो दख खायलाय पलिटिकल रक्षालाय फायखानि जागागो आनि बुरै रक जत तिनि लगेरो नि खावारै तिनि खापुरै तिनि बेलाय के खाजातिनो हामदाग मानि बाय लगेरो नि फायखानके थैयासा तिनि आनि जाति द फानो मथांगानि बांगै ओ कबैनि लामागो lam koraya deraya untuk oswaya ya prikoy kelaya bui bayring jakhan ke bui nikok khnagei tini ongklok piragai nahagai bui nikok no khnai tongkhan ke ani tini jati do phano mothangani ani jati do phani samon soba khaikhani go tini tola kelai thangnai hani babe ani buri rona ang sani musugo tini buri ro जों tini kobui tongani nangnai nang tini phaigai o phona neta tini belai kena hambai marubo Simra division IPF tini pray 126 poribar ni 371 ভোটার বরক সিনে IPF tino যতন IPF tini সদস্য IPF tini পরিবার IPF tini লগেও তংবাই মানে 2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা তাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ দমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহাই পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে IPF না দুর্বল খাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড়রক তেইশে সাইমানখা একমাত্র IPF সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি আগামী দিন ত্রিপুরাসানি বাকে বিকল্প রাজনীতি দল করে আপনি বাকে IPF না নতিনি তেইশা আর সিমনা ডিভিশনে চিনি যত IPF কর্মী IPF পরিবারী বরক IPF লগেও যাতা যত বরক চবা খাই লগে নাই রক মাংসি যত তিনি কাম কর্মী মাংসি বরক তেইশা IPF কিফেলি ফাইকা আপনি বাকে जों सिने पार्टी नंगे बरना सिने पार्टी बरना लामसगो सिने अ लामसग माने पांडावा IPF तिने सिने बेदेक IWF तिने प्रेसिडेंट जक सिने मैडम जसुदारानी जमातिया दंगो तै सुनील देबबर्मा AGS IPF सेंट्रल कमिटी तै बुद्ध देबबर्मा IPF तिने ऑफिस सेक्रेटरी तै यूथ IPF तिने सिने सेंट्रल कमिटी ने आदंग रवि देबबर्मा तै आंसा खांगबो तै बरकना विशेष खायै सिने दा प्रभात ना आं बेलायखे हामबाय मारुबो 2009 ni simi IPF tongo 2021 bote lama korokha ke tini 2021 ni pore tini 2025 botewisha dol bol jotono tuyoi botewisha IPF bor kipiloi phaika aboni bagai sakni nogo kipiloi phane rokno jong jotono no tipraleni chobani angoi ha kaham ya pharo te party ni bana ya phare jong borona lamsogo agami dino sudu simnaya sara tiprawo যত আমচায়নো তাবো তেইশা IPF প্রভাব IPF সারা ত্রিপুরা সারা তেইশা কিফিলে ফাইতঙ্গ কারণ IPF সারা পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা IPF দাবি সারা গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি গ্রৈ আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি ভোট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুই ফেলাইও so tabuk ni boro rokomkha balai elat aboni bagai IPF ni protiwa teisa বিশ্বাস nargoi IPF salbrumno phaitongo ang jotono kha kam lamsogo IPF sudo ani sajum property ya president Prem Kumar Riang ni sudo property ya ba general secretary Sopon Deborma ni sajum property ya abo IPF party onka sara Tripurani 100 ninetmahin 14 লাখ ত্রিপুরাসানি 184 जना राजानि बंशनि ত্রিপুরাসানি 14 লাখ ত্রিপুরাসানি অধিকার দঙ্গ সম্পদ আপনি বাকি जों যতন মোস্ট ওয়েলকাম খাইयो আগামী দিন যারা ফাইনাইরাক বরকनो চিনি पार्टीनि लिडारशिप बरकनो बासानाय पार्टीना तेबो मजबूत खायतलांनाय त्रिपुरालायनि आन्दोलना तेबो करा खायतलांनाय चिनि जातिना कोनो ना कोनो किछु जों आन्दोलननि बिसिंतियै त्रिपुरालायनि आन्दोलननि साथे साथे चिनि बरकनि एचिभमेन्ट जों रुबै रुफाय माननि बागै आबनो जों टार्गेट खायै चिनि पार्टी आगामी दिने कर्मसूची तै बसकाने 23 আগস্ট अब आगरतलाव खायनाय
परिष्कारभावे जों मेसेज होनाय जे IPF नि टिप्रालायनि दाबि ताकबो कमरियाखौ ताकबो नदिया विसर्जन नंगियाखौ ताकबो नदिया कसाइयाखौ तेईबो 23 विधानसभा इलेक्शन परे যারা जोंना बेंगायनाय बरन मुख्य जवाब रोनानै बागै बसखानि 23 आगस्ट आगरतलाव लाख लाख टिप्रा सारा टिप्रालायन नांगौ होनाय खाख्लाव सुयै तेईसा अंखनानै तिया रंगै दंगो थाङै दंगो आवनि बागै जत टिप्रा साराना जों वेलकाम खालायो 23 आगस्ट आगरतलाव जतन फालिनायनि बागै टिप्रालायनि दाबि दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्लीआव पोसाक रमनानै बागै जतन फालिनायनि बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु भोटार 126 परिवारनि 371 भोटार कतालभावे 23 सिमना डिभिजन